سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام البخاري والإمام الزبيدي وشارحها الإمام الشرقاوي ثم إلى روح الناظم ناظم المنظومة البيقونية الشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي وشارحها الشيخ عبد الله سراج الدين وجميع مشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحتى أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعاد يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لك الصحيح استهرت وكل مع الرتبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أحسن الكثر وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابعين هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبت وما بسمعكم راو يتصل إسناده للمصطفى المتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أمام الله أبنى الفتى كذا قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسام وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب قول وفعل فهو موقوف ذكر ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب وراو فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والمعضل سقيط من حسنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشافي وأن يقول عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف
وما يخالف ثقات فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو نصر أو جسر على روايته وما بعلة قمود أو خفاء معلل عنده قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضارب عنده هيل الفن والمدرجة في الحديث ما أتى من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قارئ عن أخيه مدبج فاعرفه حقا واتقي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد فيه راق غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه ما واحد به انفرد وأجمع رضا فيه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع حسنات أبيعها أمت بغير الختمات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. وبسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال كتاب الأدب عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عن أبي موسى رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنهم ليعافيهم ويرزقهم. Nah, jadi di hadis ini Nabi besar Muhammad SAW beliau mengatakan tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Jadi kalau kita dicaci atau kita diganggu, kita diteror, harus kita bersifat dengan sifat Allah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Syarah Asmaul Husna mengatakan bahwasanya sebagian daripada Asmaul Husna itu ada yang bisa kita ikuti. Jadi natakhallaku bi akhlaqillah. Kita berakhlak, kita bersifat dengan sifatnya Allah. Di Asmaul Husna ada nama-nama Allah yang bisa kita ikuti. Jadi bukan hanya ta'alluq. Jadi kata ulama,
Asmaul Husna itu ada yang cuman ta'alluq, untuk ta'alluq, ada yang bisa juga takhalluk. Ta'alluq itu ya kita baca agar kita ingat sama Allah, dekat dengan Allah. Ta'alluq, ikatan hati gitu. Ada yang takhalluk. Takhalluk itu kita bisa bersifat, meniru dengan sifat tersebut. Jadi Asmaul Husna yang bisa kita tiru, kita dianjurkan untuk meniru. Salah satunya Allah Maha Pemaaf. Bagus kita jadi orang yang pemaaf. Ya Afu, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Banyak nama Asmaul Husna yang menunjukkan Allah zat yang Maha Pemaaf. Dan kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah, khudil afwa. Apa kata Allah, kalau ada masalah maka cepat-cepat maafkan, cepat-cepat bermaafan. Itu jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi dari Asmaul Husna ada yang bisa kita tiru, ada yang bisa kita ikuti. Nah, salah satunya ini Sabur. Nama Asmaullah di dalam Asmaul Husna itu adalah Sabur. Ya Sabur, terakhir itu. Nama yang terakhir ya Sabur, zat yang maha penyabar. Karena memang tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi di sini menyebutkan, kata Nabi, tidak ada yang lebih sabar daripada gangguan yang dia dengar melebihi Allah. Innahum la yad'una lahu waladah. Mereka itu mendustai Allah, mengatakan Allah punya anak. Itu kan penghinaan. Ketika ada orang yang berkeyakinan Allah punya anak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, itu apa namanya? Hinaan untuk Tuhan, hinaan untuk Allah. Tapi kata Nabi, tetap Allah beri mereka afiat, tetap Allah beri mereka maghfirat, tetap Allah berikan mereka kesehatan, rezeki. Padahal Allah dihina terus sama mereka. Nah, ini kata Nabi termasuk contoh bahwasanya Allah zat yang maha penyabar. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bisur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Nah, jadi ini kitab atau ini bab pembahasan tentang adab atau akhlak. Ini bakal kita lihat, kita dengar bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhlak-akhlak yang mulia. Salah satunya jangan cepat marah. Sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, beri aku nasihat, wasiat ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? La taghdab. Jangan cepat marah. Dan Nabi besar Muhammad adalah tabib. Nabi itu adalah dokter. Dokter itu kalau lihat pasiennya tahu, oh dia ini sakitnya ini, maka tidak boleh ini. Oh dia ini sakitnya ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini. Begitu juga Nabi Muhammad. Yang datang ke Nabi minta nasihat ini, penyakit yang dia bawa adalah cepat marah, temperamen orangnya. Emosinya tidak bisa dia atur. Nabi tahu. Maka kata Nabi, la taghdab. Jangan kau marah. Kalau misalkan sahabat yang lain ada datang ke Nabi, ya Rasulullah, ausini, kasih tahu aku ya Rasulullah, amalan yang paling afdol, wasiatkan aku ya Rasulullah, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Di hadis lain ada lagi sahabat datang ke Nabi nanya, ya Rasulullah, apa amalan paling afdol? Kasih aku wasiat ya Rasulullah, as-salatu fi waqtiha, salat di waktunya. Jadi kalau ada yang nanya, jadi mana nih yang afdol? Nabi ngomong, ini ada sahabat nanya mana yang paling afdol, Nabi ngomong di sini birrul walidain. Di sini Nabi ngomong sholat tepat waktu. Di sini Nabi ngomong jangan cepat marah. Nah, itu tergantung yang bertanya. Karena Nabi dokter mengobati pasien dengan apa yang mereka punya dari penyakit tersebut. Yang ini suka nelatkan sholat, kata Nabi, amalan paling afdol sholat. Ini contoh suri tauladan untuk mufti, untuk seorang mufti ketika ada orang yang bertanya kepadanya. Ya, jadi yang bertanya ke guru, ke ustadz, itu ustadz atau guru harus tahu dulu situasi, kondisi, perihal orang tersebut. Jangan sembarangan jawab. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya la ya'ti illa bi khair. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasa min kalamin nubuwatil ula
idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. An Anas radhiyallahu anhu qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhadituna hatta kana yaqul li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'alan nughair. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuldaghu al-mu'minu min juhrin wahidin marratain. La yuldaghu al-mu'minu min juhrin wahidin marratain. La yuldagu artinya seorang mukmin tidak mungkin digigit atau disengat. Yuldag itu digigit atau disengat seperti kalajengking. Bukan gigit yang, jadi ladago itu bukan gigit yang pakai gigi, bukan. Sengatan begitu yuldag. Tawon, nah itu kalimatnya pakai ladago atau yuldag. Dari satu lubang, juhrin itu lubang. Dari satu lubang yang sama dua kali. Ini jadi perumpamaan, jadi mathal. Jadi Al-Imam Ats-Tsa'labi, beliau imam di sastra Arab. Beliau punya kitab namanya Majma'ul Amthal, wajilid. Kumpulan daripada perumpamaan yang ada di Arab. Perumpamaan, misalkan apa perumpamaan? Jadi perumpamaan itu 2, 3, 4 kalimat mempunyai makna yang banyak. Itu perumpamaan. Masal. Banyak dari hadis Nabi yang jadi perumpamaan. Contohnya ini, kata Nabi, seorang mukmin tidak mungkin disengat dari satu lubang yang sama sebanyak 2 kali. Artinya kalau memang kamu mukmin yang akil, yang berakal, tidak mungkin salah di satu tempat 2 kali. Nah itu maksudnya. Udah tahu ini salah, madai dibalik diulangi, kan begitu. Udah tahu lubang ini ada kalajengking, ada ular, masa dimasukkan lagi tangannya yang kedua kali? Berarti kan ini bodoh, begitu. Kenapa Nabi bisa mengucapkan hadis ini? Ada ceritanya. Ada seorang jahili, musyrik, syair, ahli dari segi membuat syair. Namanya Abu Azzah. Abu Azzah ini suka mencaci Nabi dengan syairnya. Menghina sahabat, menghina Islam. Di peperangan Badar ketangkep sama Nabi di peperangan Badar. Akhirnya Abu Azzah minta ke Nabi untuk dibebaskan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku ini miskin, punya tanggungan, punya beban. Tidak ada yang mau bayar tebusan aku, tolong bebas gratis. Minta dibebaskan dengan gratis. Kata Nabi, dia ngomong, aku janji wahai Muhammad, bayarannya aku tidak bakal caci kau lagi. Tidak bakal caci Islam lagi. Dengan syair-syairnya. Akhirnya sama Nabi dibebaskan. Janjinya itu, ya. Balik ke Mekah, bohong datanya. Ngulangi. Dicaci lagi, dimaki lagi. Dengan syair-syairnya. Akhirnya subhanallah tahun depan peperangan Uhud ketangkep lagi. Abu Azzah ini ketangkep lagi. Sama omongannya, wahai Muhammad, kata Nabi ini lagi ngomong ini. Seorang mukmin tidak mungkin tersengat dengan binatang di satu lubang yang sama sebanyak 2 kali. Penggal kepala. Karena dia bohong di janji yang pertama. Nah, An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min asy-syi'ri hikmah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an yamtali jawfu ahadikum qayhan khairun lahu min an yamtali asyi'ra. Hadits Anas radhiyallahu anhu anna rajulan min ahli al-badiyah atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu mata taqumus sa'ah. Taqaddama wa zada fi hadhihi riwayah ba'da qawlihi anta ma'a man ahbabta. Faqulna wa nahnu kadzalik qala na'am. فمر غلام فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusammu al-'inab al-karam innamal karamu qalbul mu'min al-karmu qalbul mu'min wa anhu radhiyallahu anhu anna Zainab kana ismuha Barrah faqila tuzakki nafsaha fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab
an Anas radhiyallahu anhu qala kanat ummu Sulaim fi thiqali wa anjashah gulamun Nabi SAW yasuku bihinna wa qala Nabi SAW ya anjash ruwaidak suqaki bil qawarir bin nasbi ala al-wajhain. Wahai Anjas, Anjas ini nama budak Nabi. Anjas, tugasnya itu yang bawa apa? Yang giring kendaraan istri-istri Nabi kalau lagi di tengah perjalanan. Anjas ini agak ngebut. Kata Nabi, ya Anjas, ruwaidak, pelan-pelan. Jangan ngebut. Sauqaki bil qawarir. Pelan-pelan dong, kasihan tuh. Qawarir. Qawarir itu kita tahu jamak qaruroh. Qaruroh itu botol. Qaruroh itu botol. Jadi perempuan disamakan sama Nabi dengan botol. Lembutnya, karena bentuk tubuhnya, karena lembutnya, lemah orangnya, begitu. Jadi disamakan, cepat bubulak-balik, sekarang nyengeh, balik majlis mengut. Kan nggak tahu apa sebab, kadang marah, nggak tahu apa sebabnya. Itu betina memang. Dan disamakan sama Nabi seperti botol. Dari bentuk tubuhnya, dari indahnya, kemudian dari lemah orangnya dan cepat berubah sifatnya, makanya disamakan, subhanallah, disamakan sama Nabi dengan botol. Hati-hati, pelan-pelan, kasihan para botol itu, maksudnya perempuan. Iya, gampang pecah, benar. Gampang pecah, gampang sakit hati, itu wajar perempuan. Nah, fadal, fadal Jalvin. An Abi Hurairah. Nah, sebab itu. So, itu ada nomornya, ada nomor. Coba juga. Enggak, hadis lagi gitu. Hasbuk. Nah, di adabnya kalau bersin, kalau nguap itu mulutnya ditutup. Jangan kadang nguap, wah, bersin, bukan adab itu. Tuh, kenapa? Kata Nabi, usahakan, kata Nabi, tutup mulut kalian. Dengan apa? Dengan menaruh tangan ke mulut. Karena itu termasuk di riwayat lain, termasuk itu siulan atau bunyi suara setan. Makanya nguap itu nunjukkan ya orang itu capek, ngantuk, sudah badannya pegel atau bosan, nguap. Makanya para anbiya tidak nguap. Lam yatasa'ab qattun nabi. Nah, para nabi tidak ada yang nguap. Nabi Muhammad tidak pernah nguap. Tidak pernah nguap. Kalau nguap dari setan. Dari malas, dari capek, pengen rebahan, pengen santai. Dan subhanallah nguap itu nular deh. Kalau yang di depannya itu nguap, kita ikut nguap begitu. Sebelahnya nguap, makanya kalau nguap tutup, jangan pakai suara. Karena kata Nabi, kalau kalian lagi nguap, setan tertawa, setan seneng. Ah, ini udah masuk perangkap ini, dikit lagi, itu, dikit lagi tidur, meninggalkan apa yang dia lakukan begitu. Nah, fadal, kita beristidzan.
Nah, jadi adabnya begitu. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang lagi lewat mengucapkan salam kepada yang lagi duduk. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Jadi adabnya begitu. Nah, kalau di setelahnya yang berkendaraan mengucapkan jalan yang lagi jalan kepada yang lagi jalan atau yang lagi duduk. Nah, jadi kalau kita lagi naik motor atau kendaraan, ada orang lagi duduk, sunnahnya kita yang mengucapkan salam. Nah, betul. Nah, jadi ini hadis hadis melarang kita untuk fudul bahasanya itu. Adab istidzan. Bagaimana kita adab misalkan mau masuk rumah orang, adab mau masuk rumah orang. Ini kata ada laki-laki ngintip rumah Nabi. Jadi ngintip gini. Mengucapkan salam tapi sambil ngintip. Kata Nabi pas Nabi keluar, kalau aku tahu tadi kau ngintip pakai mata, aku akan tusuk kau dengan mata. Dengan apa? Dengan midro. Midro itu jadi Nabi punya macam tongkat untuk garuk. Itu jadi pakai niatkan sunnah Nabi itu. Beli habis ini. Niat untuk sunnah Nabi. Panjang, yang bagian ujungnya macam sisir gini. Itu Nabi pakai itu. Pakai alat untuk garuk badan. Nabi lagi megang itu. Kata Nabi, kalau aku tahu kau ngintip tadi, aku tusuk colok mataku dengan alat ini. Kurang ajar, tidak boleh. Kata Nabi, sesungguhnya dijadikan izin itu untuk mata. Jadi izin assalamualaikum untuk mata. Oke, adab mengucapkan salam ke rumah orang. Jangan kita itu mengucapkan salam di depan pintu. Bukan adab itu. Di samping. Sekiranya kalau orang itu buka pintu, mata kita enggak ke dalam. Tidak boleh. Mata ini tidak boleh mendahului badan. Mata jangan jelalatan. Di rumah orang, mata juga tidak boleh jelalatan. Termasuk adab begitu. Jadi mengucapkan salam, mata bukan kita mengucapkan salam bukan di depan pintu, tapi di samping. Assalamualaikum. Nundukkan kepala. Assalamualaikum. Adab salam kan 3 kali. Kalau sampai sekali dia tidak jawab, 2 kali tidak jawab, 3 kali tidak jawab, pulang, tinggalkan. Jangan sampai berterus. Kadang orang ada mengucapkan salam sampai 10 kali lebih. Sampai digedor-gedor. Begitu adab. Ada adab ketuk pintu. Pelan. Sahabat kalau ngetuk pintu Nabi, gitu. Pelan sekali. Sampai mengucapkan salam. Dan bukan di depan pintu. Jadi ketika orang rumah bukakan rumah untuk jawab salam, mata kita tidak melihat yang ada di dalam. Begitu. Nah, jadi dilarang fudul. Ini sahabat fudul. Diriwayatkan ini orang, ya ini mukmin tapi mukminnya bukan diragukan, banyak salah memang orang ini. Dia ini abahnya Marwan. Abahnya Marwan punya abah Hakam. Ini laki-laki namanya Hakam. Ini orang juga yang niru jalan Nabi. Nabi lagi jalan. Nabi kan kalau jalan ada mode tertentu, ada gaya khusus. Gaya daripada Nabi berjalan.
Dia di belakang ngikuti Nabi, tapi ngikuti itu sambil cak ngejek itu. Akhirnya sama Nabi didoakan kualat, begitu terus jalannya. Ini orang. Banyak buat masalah sama Nabi Muhammad. Hakam namanya. Bahkan diriwayatkan pernah dilaknat sama Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi pegel sama orang ini, diasingkan ke Taif. Kata Nabi, asingkan belah, ini banyak muat bala istilahnya. Kurang ajar. Takut Nabi bukan tidak sanggup diganggu. Masyaallah hadirin, Nabi 13 tahun di Mekah diganggu. Tapi Nabi takut mungkin sahabat lain yang tidak kuat, gerem. Ini orang ini ganggu Nabi terus, kurang ajar sama Nabi. Akhirnya laju kayak sahabat yang lain. Sama Nabi diasingkan ke Taif. Hakam. Nah, Hakam ini punya anak Marwan. Marwan itulah yang jadi gubernur Madinah di zamannya Abdul Malik. Afwan, di zaman Muawiyah dan berbuat zaman Yazid buat zalim macam-macam lah. Kalau Marwan bukan sahabat. Wa fi riwayah sahabat. Dan kata ulama ketika abahnya Marwan dilaknat oleh Nabi Muhammad, Marwan ada di sulubnya. Artinya anaknya anak dari wong yang kena laknat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau buka sejarahnya kata yang bagus memang. Nah, jadi orangnya sama ini. Yang ngintip rumah Nabi juga sama. Nah, fadhal. Natain hubbil mal dunia. Nah, kata Nabi, walaupun orang itu udah tua, tapi hatinya itu tetap muda untuk mencintai harta dan mencintai panjang angan-angan. Wong kalau tua mungkin makan dan nafsu. Sama perempuan udah ada nafsu, mungkin ada beberapa orang kan begitu. Tapi yang mau duit, sama dunia kayak duit, kamu apa hubul jah, senang dihormati, pengen dihormati, panjang angan-angan, itu udah hati habisnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul. Satu lagi jatuh. Baca sekali lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Ani bin Abbas, hah? Kenapa? Hah? Hah? Yang mana yang terakhir? Terakhir min ajlil basar. Setelahnya Naam, badu. Hasbuk, badu. Jadi di sebagian kitab takdim tak akhir deh, bukan tak kati, ada tapi maju mundur. Ya, ada. Kembali. Sebagian nuskhoh. Cuman kitab yang anak pakai sama yang dibaca tadi. Nah, betul?
من هذا البلد ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بدا فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستعجلوا فأذن لهم فأخرجوا مجالسهم من البيت فقال يا أبا قلت لبيك يا رسول الله قال قلت عهدهم فأخذت قدها فجعلت عهدهم رجولا ويشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه رجولا ويشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح ويشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم وقال القدح ووضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا قلت لبيك يا رسول الله قال لبيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال لم عد واشرب وقعدت وشربت وقال اشرب وشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال فعليه فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب القدح. نعم أصبر. Belakang belum. Belakang dulu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Syai'un tablughu. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. سعيد بن سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لي ما بين المحيط وما بين الذي عنده الجنة. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه مثل الله لا يدري انها لا ينفع الله
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل من بعثني ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال أعطيني من شاء بعين وإني أنا النذير العريان فلما جاء من جاء فقضى عنه طائفة فأدلجوا على مهله فنادوا وكذبته طائفة فصفحهم الحج فاذبحه. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا نادى عبد القيامة وكتب عليه بالمال والأمر فلينظر إلى من هو أشهد منه. باب من حمل بحسنة أو بسيئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر به جل وعلا قال إن الله كتب الحسنة والسيئات ثم بين ذلك فمن عمل بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة وإن هو عمل بها فعملها كتبها الله له حسنة إلى 700 ضعف وأضعاف كثيرة ومن عمل بسيئات فلم يعملها كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة وإن هو عمل بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. نعم مظبوط. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
Wala in. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Yang suka, yang senang ketemu dengan Allah, tentu ketemu dengan Allah ba'dal maut, ya. Maka Allah senang ketemu dengannya. Yang enggak suka ketemu dengan Allah, Allah enggak suka ketemu dengannya. Nah, ini termasuk contoh hadis yang tidak bisa kita pahami secara sekaligus, langsung tidak bisa. Butuh kita, bahkan ini ditafsirkan sendiri oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kami semua nggak suka mati. Siapa yang suka mati? Tidak ada orang yang suka meninggal. Terus berarti kami semua nggak suka ketemu dengan Allah. Berarti Allah nggak suka ketemu dengan kami. Nah, kan itu tidak lemak artinya. Kata Nabi, laisa dalik. Bukan seperti itu maksudnya, kata Nabi. Bukan seperti itu. Kata Nabi, akan tapi maksudnya seorang mukmin idza hadarahul maut, kalau sudah sekarat lagi nazak, itu kata Nabi busyira biridwanillah, dia akan melihat ampunan Allah, akan melihat atau Allah melihat pemberian yang Allah siapkan untuknya. Jadi sebelum meninggal itu sudah dibukakan sama Allah. Sudah diperlihatkan apa yang akan dia terima setelah dia meninggal. Akhirnya yang paling dia sukai yaitu yang di alam sebelah istilahnya, bukan yang di alam sekarang. Suka akhirnya untuk ke alam berikutnya, maka Allah suka bertemu dengannya. Artinya dia senang, ya. Jadi dengan amal, intinya dengan amal. Maksudnya yang beramal baik ketika mau meninggal melihat apa yang Allah akan berikan kepadanya sehingga dia senang ketika mau meninggal, maka Allah pun senang ketemu dengannya. Beda dengan orang kafir. Orang kafir ketika mau meninggal melihat apa yang Allah sudah siapkan untuknya dari azab, dari siksaan. Gak suka akhirnya, wah, tidak mau mati.
Nah, itulah Allah tidak suka ketemu dengannya. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh ketika meninggal dunia, senyum mukanya. Senyum, cerah mukanya, ceria. Karena mereka udah melihat apa yang Allah siapkan untuk mereka. Beda dengan orang kafir atau ahli maksiat, cemberut, gersang, hitam misalkan. Karena mereka udah ketakutan melihat apa yang Allah siapkan untuk mereka. Itu maksudnya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, رجال من الأعراب يقاتل يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة وكان يحكم إلى أسراره فيقول إن يعش هذا لا يدركه هرب حتى تقوم عليكم ساعتكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خمسة واحدة يتفقهها الجبار بيده كما يتبع أحدكم خبزته بسبب نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بين ثم صاحبه حتى بدت موازده ثم قال ألا أخبرك بإدامه؟ قال إدامه فله ونور. قالوا وما هذا؟ قال نور ونور ثور bukan nur. ثور ونور يأكل من زائدة كبدهما 70,000. Nah, hasbuk. Sallallahu alaihi اثنان على البعير ثلاثة على البعير أربعة على البعير على البعير وتحصل بقيته النار تزيد معهم حيث قال وتزيد معهم حيث زاد وتصبح معهم حيث أسفروا وتمسي معهم حيث أسفروا. عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعرون فاتت وغادت كلها. قالت فقلت يا رسول الله الحجاب والنساء بعضهم لا بعض. فقال الأمر أشد من أي منهما من ذلك. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال يعرض الناس يوم القيامة فإنما أعظمهم في الأرض 70 ذراعا ويلزمهم حتى يبلغ آلهتهم. عن سيدنا عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس بالإيمان. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يصبر ثم ينادي يا أهل الجنة ويا أهل النار يا الموت ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار إلى حزنهم. Hasbuk. Hasbuk Allahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah kita ini berapa hadis lagi khatam ya? Tidak sampai 200 hadis. Tidak sampai 200 lagi, alhamdulillah. Kitab ini khatam 2 tahun ya. Dan insyaallah
akan kita ganti dengan talkhis Sahih Muslim. Sebagaimana kita baca ini mukhtasar daripada Sahih Al-Bukhari yang ringkasnya Al-Imam Az-Zabidi. Insyaallah kita juga akan baca setelah ini ringkasan Sahih Muslim. Sahih Muslim ini banyak yang ringkasnya, salah satunya Al-Imam Munziri, Imam Qurtubi, bahkan ulama-ulama yang baru-baru ini ada juga yang meringkas Sahih Muslim. Tapi insyaallah yang kita pilih ringkasan Sahih Muslim oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi, karena kenapa kita pilih kitab itu? Karena itu yang kita baca sama Abu Yah. Jadi Al-Fakir usahakan baca kitab yang Al-Fakir baca sama Abu Yah. Jadi sanadnya itu insya Allah nyambung, bukan hanya ijazah tapi qiraatan. Jadi kita baca yang Al-Fakir baca sama Abu Yah itu. Pas hatam talkhis Muslim itu kebetulan Al-Fakir akad ijab kabul nikah di sana. Jadi pas kita nikah itu kan ijab kabul kami di Mekah waktu itu sama Buya Ahmad, beliau yang jadi walinya taukil. Kapan itu acaranya sekaligus hataman ikhtisar mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam atau kumpulan Al-Imam Al-Qurtubi. Kita lagi cari kitabnya dari sekarang. Jadi insya Allah kalau udah ketemu kita share di grup kitabnya itu. Kitabnya agak jarang, tapi bagus cetakannya, cuma agak jarang. Insya Allah ketemu. Insya Allah.